ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадем ба канали мо. умедворам ки ҳаматон тансиҳату хонобод ҳастем ва влоги имрӯзаро хостам ай рафтани духтур сар кунам. имрӯз духтурда термин дорам, яъне ки имрӯз встреча дорам духтурда. влоги имрӯзаи мо ай духтур сар мешавад. барои ҳамин бо мо бимонем. имрӯз мо влог монда чӣ кор мекунем, ба чӣ кор бор машғулем. бо мо бимонед то ки бидонем ки мо ба чӣ кору бор имрӯз машғул шудему чӣ кор борда овора будем. инама остановкада наздик шудам. дӯстони гиромиро бинем. субҳаналлоҳ, тирамоҳа бинем. тирамоҳ анаминай хазонрезӣ, зардшавии дарахтон. баҳор сабз мешавад, тирамоҳ зард мешавад. намо остановкамонда расидем. ҳозир тарафу тарафа нигоҳ мекунем, агар мошина боша мегузарем. ин меҷардем. тирамоҳ ҳама тилоранг мешавад. тирамоҳ гуфтан тилоранг. гиромӣ пешопеш омадани автобус хостам як чира нишон тим ба шумо. инам коғаза да дасти ман мебинам. ҳамин коғази духтурай. ина коғази духтурай. инҷа пешакӣ меравӣ да духтур да приём запис мекунӣ. инҷа кайки хучун вайта бимонанд, соата, рӯзта, моҳта хучун мемонанд. ин коғазе ки дар дасти ман, ҳамин коғаза мебарам нишон метам, мегӯм ман имрӯз термин дорам, баъд қабул мекунам. баъд як чи дигара бо дӯстони гиромӣ хостам нишонтон бутам. ина ҳозир як дақиқа бестед. анаира мебинена. инаи авкаи моа. анами карта қади мо духтур мегузарем. анами авка қади кадом духтуре равем ба анами авка меравем. яъне ки и картаҳай, картаи духтурмонай. да и карта махсус пул дорем барои духтур гузаштан. кадом духтуре мерем, ай ҳамин карта пулмона снимат мекунанд. духтур масалан духтури дандона ё ки духтури гӯша, кадом духтуре набоша, мо ба воситаи ҳамин картамон духтур мегузарем, духтур меравем. агар ягон саволу ҷавобо боша, ба қадри имкон саволотона агар савол додем тонистам ҷавоб дода, иншолло ки ҷавоб метам. барои карта, барои регистратсияи духтур, барои ҳамин чизо агар савол дошта бошем марҳамат кунем. инами картаи моҳа. ина пуштиш. дӯстони гиромӣ, ина мо наздик шидем, автобус омадем, духтурда наздик шидем. камакаки дигар роҳ мегардем, мерасем. тараф скрин аст.
دوستان دل انا ما ای دختر برو آمدم اینجا автобус نگاه دارم. انا автобус هم اومده است. اینجا را بینید چقدر خوش رو شده، همه سرد طلا رنگ. دوستان گرامی نما در خانه رسیدیم. حاضر میگذاریم به تیار کردن اوقات برای که حاضر کودکا بیاین اگر اوقات تیار نیست. ما اگه گوشتمونه مارینواد میکنیم. این چسنوکه، ایش نمکه، ایش همه چی عرارش های زیلینه، پمیدور، تماتی، همه چی عرارش های. ایش باشه پاپریکا، بالگاری، خوک. نمکش کم طرفی با فکر میگی. دوستان گرامی اکنون دیگمونه میمونیم. گوشتمونم ای 15 منوت زیاد شد. روغن میریزیم. گوشتمونم میزیر کنیم. دوستان گرامی ما روغن دوختیم، گوشتمون دوختیم. این جار چیدن نیستم. دوستان عزیز ما اینجا کارتوشکا رو تازه کردم. گفتم یک یارونتش میفروشم کارتوشکا، خودم مغز میکنم کارتوشکا فری را. کارتوشکا گفتم بزنم. تو گوشتم تیار شدن ما این کارتوشکا مارینواد میکنم.
دوستان گرامی ببینید گوشتای ما چقدر شکسته. باز ما باید اولش پس کنیم در آب پس تا که این ژرد شده بستن. اولش پس میکنیم و همشه کمی کنیم. این دوستان گرامی گوشت تیار شدند. گوشت را میگیرم. گرامی این خوراک ما تیار شد و ما اشتهای طعام. باقی در امان خداوند بزرگ و مهربان. خداوند همه ما و شما را در پشت پناهش نگهبان باشه. خیر تا ویدیوهای آینده. خدا حافظ.